जीवन में भल समय आसवा पूर्वर तुलसी गछ आमको तीनोटी महत्वपूर्ण संकेत देता है। यही संकेत को केबे भी अणदेखा करने उचित नुहे। तुलसी माता आमर आगक आसुथिबा संकट विषय भी सूचना देइथांती। जेबे किछि अशुभ हेबाकु थाए तेबे मध्य तुलसीर गछ आमको संकेत देइथाए एवं भल समय आसवा पूर्वर भी तुलसीर गछ विशेष प्रकार संकेत देइथाए। बंधुगण, भगवान विष्णु देवी वृंदा को यही वरदान देइथिले कि समस्त संसार रे तुलसी रूप में तांकर पूजा कराजिवो एवं वर्षर थरे तुलसी एवं शालग्रामर विवाह कराजिवो। एथिपाई हिंदू धर्मशास्त्र रे तुलसी को हरिवल्लभ कुआ जायथाए, अर्थात तुलसी श्रीहरिंकर अति प्रिय होइथाए। तुलसी एक प्रकार रे माँ लक्ष्मींकर रूप माना जायथाए। एही कारणरू एहार हिंदू धर्म रे बहुत अधिक महत्व रहीअछि। शास्त्र अनुसार जेउ घरे तुलसीर गछ थाए, जेउठारे नित्य तुलसीर पूजा करा जायथाए, सेही घरर विनाश केबे भी होई नथाए। घरर सामने तुलसी गछ रहिबा द्वारा अशुभ एवं अमंगलकारी शक्ति गुड़िक घर ठारू दूर रे रही थांती। तुलसीर गछ कौनसी साधारण गछ नुहे, यह एक अत्यंत पवित्र गछ होइथाए जिए कि सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करिथाए। एहाकु घरर अगणारे एवं मुख्यद्वार सामने लगाइबा उचित। शास्त्र रे तुलसीर गछ को लगाइबार केते महत्वपूर्ण नियम बताई जाइछि। केते लोक जानत अजाणत तुलसीर गछ लगाइबा समय रे केते सबु भूल करिथांती, जहार अशुभ प्रभाव सेमानंकु भोगिबाकु पड़िथाए। तुलसीर गछ लगाइबा समय रे शास्त्र रे थिबा महत्वपूर्ण नियमर पालन करिबा उचित, अन्यथा तुलसी माँ रुष्ट हो जाइथांती। केते लोक तुलसीर गछ को कौनसी पुराना पत्थरर बा धातुर कुंडरे लगाई देइथांती। एमिति केबे भी करिबा उचित नुहे। तुलसीर गछ को सर्वदा ही माटीर कुंडरे लगाइबा उचित। केते लोक तुलसीर गछ को गंधिया स्थान रे लगाई देइथांती बा खराब स्थान रे लगाई देइथांती, जहा द्वारा तुलसी मांकर अपमान होइथाए। एहाकु शास्त्र रे बहुत ही अशुभ माना जाइथाए। तुलसी को गंधिया बा अपरिष्कार स्थान रे बा नाळ भली स्थान रे लगाइबा द्वारा घरर मुखियांक उपरे संकट आसीथाए। घरर सदस्यंक शरीर सर्वदा खराब रही थाए। पिला मानंकु जीवन रे सफलता मिली न थाए। एथिपाई तुलसीर गछ को सर्वदा भूमि ठारू उपरे एवं स्वच्छ स्थान रे रखिबा उचित एवं तांकर नित्य पूजा करिबा दरकार। शास्त्र अनुसार तुलसीर गछ आमको केते प्रकार महत्वपूर्ण संकेत देइथाए। एही संकेत आमर भविष्यत सहित जोड़ी होई रही थाए। तुलसीर गछ एक अत्यंत संवेदनशील गछ होइथाए। एहा वातावरण रे मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करिथाए। घर ऊपर को आसीबाकु थिबा कौनसी संकट अथवा विपत्तिर संदेश भी आमको तुलसीर गछ द्वारा प्राप्त होई पारे। ताहा सहित जीवन रे किछि भल हेबार थिले, कौनसी शुभ समाचार मिलिबार थिले, धनर प्राप्ति हेबाकु थिले, एही तुलसीर गछ आमको संकेत देइथाए। एथिपाई आमको नित्य तुलसीर गछर निरीक्षण करिबा उचित। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे तुलसीर महत्व विषय रे कुहा जाइछि। श्रीकृष्ण कहिथांती, जेउ मनुष्य तुलसीर पूजा करिथाए तांकर केबे भी दुर्गति होई न थाए एवं तांकु मृत्यु परे नरक को जीवाकु पड़ी न थाए। जेउ घरर सामने तुलसीर गछ थाए सेही घरे केबे भी भूत पेत तथा पिशाच प्रवेश करि न थांती। एही कारणरू शास्त्र रे घर सामने तुलसी गछ लगाइबार विधान रहीअछि। तो चालंतु जानि नेबा तुलसी गछ द्वारा मिलिथिबा शुभ और अशुभ संकेत विषय रे। सबुठारु प्रथम कथाटी हैला तुलसी गछ सुखी जिबा। बंधुगण, शास्त्र अनुसार घर सामने लगा जाइथिबा तुलसीर गछ केबे भी न सुखिबा उचित। तुलसीर गछ सुखिबा बहुत ही अशुभ माना जाइथाए। तुलसीर गछ को सुखिबारु बंचाइबा पई उपाय करिबा उचित एवं ताकू नित्य जल देबा उचित। तुलसी गछर देखाशुणा बहुत भल भाବରେ करिबा उचित। तुलसी रे केबे भी अपरिष्कार पानी न ढालिबा उचित। तुलसीर आखपाख केबे भी अपरिष्कार रखंतु नाही। एमिति केते कारणरू तुलसी गछ सुखिबाकू लागिथाए। जदि तुलसी गछर भल भाବରେ देखाशुणा करा जाए तो से केबे भी सुखी न थाए, किंतु एते सबु प्रयास करिबा परे मध्य तुलसीर गछ अचानक सुखिबाकू लागिथाए। तुलसीर गछ मृत देखाजिबा भली लागिथाए। तो यह आपणक घर उपरे आसीबाकू थिबा कौनसी बड़ विपदर संकेत होइथाए। कौनसी कारणरू आपणकर संपूर्ण धन खर्च होई पारे। आपणकू व्यापार रे बड़ क्षतिर सामना करिबाकू पड़ी पारे। एथिपाई तुलसीर गछ अचानक सुखिबाकू लागे।
तो सावधान होइजिबा दरकार। एमितिरे आपणଙ୍କୁ ସେହି ଗଛକୁ तुरंत बाहर करी कौनसी नदी रे प्रभावित କରିଦେବା उचित एवं ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ତୁଳସୀର ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛ ଘରର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ଜଳ ଭରି କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ତୁଳସୀର ଗଛ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲିକରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ଗଛଲତା ନିଜେ ନିଜେ ହରାଭରା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ଅଟେ ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଛିଡ଼ି କରି ପଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ହରାଭରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁଳସୀର ପତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇକରି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହରାଭରା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଝଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀର ହରାଭରା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲେଶର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଛି ତ ଘରେ କେବେ ବି ମାଂସ ମଦିରାର ସେବନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ବାତାବରଣ ଯେତେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ସେତେ ସେତେ ତୁଳସୀର ଗଛ ମରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ତୁଳସୀର ଗଛ ପାଖକୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡରେ ଅଚାନକ ହିଁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଲାଗିବାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ହେବା ଧନନାଶର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଉପରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ରହିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ହରାଭରା ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ତୁଳସୀର ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହରାଭରା ଦେଖାଯିବ ସେତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଘରର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ କି ସେହି ଘରର ବାତାବରଣ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଘରର ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଘରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବାଲା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ହିଁ ହରାଭରା ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅଛି ତ ତାହାର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।